Papunta na nga dun. Papunta na nga dun. Punta ka na sa snow. Sige. Ikaw rin, Abdul. Si Yusuf pinangilain mo. Nay! Oh. Punta ka dun, Abdul, sa snow. Kan du filma mig? Också. Dahan-dahan lang. Jag ska filma dig också. Bakit sinilas ako? Nag-i-snow ka luho. Men jag har filmat dig. Oo. Kay snow yan eh. Oo. Bakit wala kang sapatos? Akala niya kasi summer eh. Akala niya summer. Men nandun yung gusto eh. Tinatamad na ako. Oh. Ano yan? Naka-ano? Video? Oh, video. O, ayan o. Hello! 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 Ay, malamig pala. Men det är kallt. Nej, det är inte kallt faktiskt. Hindi, magkakasakit tayo nito. Tapos galing ka sa mainit, magkakasakit ka niyan, Bert. Abdul. Oh. Oh, itapon ka lang telepon, ha? Oy! Ayan! Ako din lamig! Hindi yung sinisibir! Wala ka! Wala pa sa pato.